বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ রাজ্যে। নদিয়ার কল্যাণীর রথতলায় ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ঘটনায় অন্তত 4 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন 2 জন মহিলাও। সকলেরই ঝলসানো দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় গোটা বাজি কারখানায় উড়ে গিয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে নদিয়ার পুলিশ সুপার, কল্যাণী থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন ব্যক্তিকে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাজি কারখানার মালিকের নাম খোকন বিশ্বাস। অবৈধভাবে বাজি কারখানাটি চলছিল বলে জানা গিয়েছে। কিভাবে জনবহুল এলাকায় বাজি কারখানা চলছিল সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিজেপির অভিযোগ, প্রশাসনের সহায়তায় ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় এই আতশবাজির কারখানা বেআইনিভাবে চালানো হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে বিস্ফোরণের অনেক ঘটনা ঘটেছে। গত 6 মাসে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার চম্পাহাটি এবং ডায়মন্ড হারবারেও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং 2011 সালের পর অবৈধ আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণের বেশ কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরেছেন। আপনাদের জানিয়ে দিই, গত বছরের ডিসেম্বরে চম্পাহাটিতে এক বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিস্ফোরণের জেরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় 3 জনকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু এই রকম ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও এই চম্পাহাটিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং অভিযোগ করেছেন, পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় এবং তৃণমূলের নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে জায়গায় জায়গায় তৈরি হয়ে আছে অবৈধ বাজি কারখানা। তিনি প্রশ্ন করেছেন, প্রশাসনের ইচ্ছাকৃত গাফিলতিতে এইসব ঘটনায় যে সমস্ত মানুষদের প্রাণ যায় তার দায় কে নেবে? তাদের কোনো লাইসেন্স নেই এবং লোক বসতির মাধ্যমে এখানে একটা বসতি এলাকার মধ্যে এবং পুলিশের এসপির অফিস নাকের ডগায় 500 মিটারের মধ্যে। তো এই জায়গায় চলতে পারে, তার পেছনে তৃণমূল না থাকলে হতে পারে না। আর তৃণমূলের এই কাটমানি কালীঘাট পর্যন্ত না পৌঁছালে এটা হতে পারে না। তাই এইখানে এটাই নিয়ম, সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। বিজেপির বিধায়ক এসে গেছে, তিনি প্রকাশ করে দেবেন। সেই কারণে তাকে গো ব্যাক স্লোগান, তাকে তাড়া করা, ভয় দেখানো, এটাই বাংলার অবস্থা। তাহলে বুঝুন, বিধায়কের যদি এই অবস্থা হয়, এখানে জনতার কি অবস্থা আছে? তারা মুখ খুলতে পারছে না, ক্যামেরার সামনে বলতে পারছে না। একটাই কারণ, এখানে কোনো আইনের শাসন চলে না, এখানে চলে দুর্নীতির শাসন, তোলাবাজির শাসন। তোলাবাজি করার জন্য যা করতে হয়, যত অন্যায় হোক সেই কাজটা। এই ধরনের বাজি কারখানা আছে এখানে আমি জানি। কল্যাণী এলাকায় কিছু এলাকায় বাজি কারিগর আছে, তারা বাজি দেখি বাজি মেলা করে, বছরে বোধহয় বাজি বিক্রি করে, এরকম এই সাইডে কোথাও আছে জানি। কিন্তু একদম লোকালয়ের মধ্যে একদম ভদ্রলোকের বাস চারিপাশে ঘনবসতি এলাকা, এইরকম জায়গায় হচ্ছে, এটা একটা আশ্চর্য। देखिए, ये बहुत दर्दनाक घटना, बहुत ही दर्दनाक घटना, और एक का बाद इस तरीके का घटना घटते आ रहा है। आज कुछ ही दिन पहले दत्तोपुकुर में इस तरीके का बहुत ही दर्दनाक घटना घटा है। कई लाइफ चला गया है, आसपास पूरा दीवार उड़ गया है। यहाँ पे भी उसी टाइप का घटना घटा है। यहाँ पे जो पटाखा का जो फैक्ट्री कह रहे हैं, आई डोंट नो इसका अंदर क्या बोमा बन रहा था या क्या बन रहा था, कुछ पता नहीं है। लेकिन बहुत ही लार्ज स्केल में, बहुत बड़े पैमानों पे यहाँ पे बारूद जो है ये डेफिनेटली मौजूद था, तभी इस तरीका का विस्फोरण जो है पॉसिबल है। और उस विस्फोरण में क्या हुआ, कई सारा लाइफ, 5 लाइफ चला गया है। 4 वुमेन, महिला, छोटा बच्चा, ये चला गया, मर गया है। और यहाँ पे ऐसे घटना है कि आग बुझाने के लिए जो फायर टेंडर, फायर ब्रिगेड भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। और इतना घना आबादी का एरिया पे इस तरीके का पटाखा फैक्ट्री चलेगा, बारूद मौजूद रहेगा और पुलिस का पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, ऐसे हो सकता है? सारा इन्फॉर्मेशन का बावजूद भी पुलिस किसी तरह का कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं। इनको मालूम है तोला पैसा इनके पास चले जाते हैं और कुछ करेगा नहीं, आंख बंद करके रहेगा। घटना घटने का बाद कहेगा घट गया, सारा प्रिवेंटिव मेजर्स आगामी टाइम में हम ले लेंगे। आप देखिए, एकदम दीवार का साथ ओनली 5 फीट डिस्टेंस में घना आबादी है यहाँ पे, इससे भी बड़ा घटना घट सकता है।
तो इस तरीके का घटना पश्चिम बंग में होते आ रहा है। हमारा मुख्यमंत्री जितने दिन वो मुख्यमंत्री में रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर का उनका जिम्मेदारी है, पुलिस मिनिस्टर भी है, लेकिन इसका बावजूद भी वो किसी भी तरह का प्रिवेंटिव मेजर्स वो नहीं लेगा। इनका जो दल का, इनका पार्टी का सारा तोलाबाज है, ये पैसा लेकर के पुलिस को एकदम निष्क्रिय करके रख देते हैं। और इसीलिए ये घटना है साधारण आदमी का, साधारण महिला औरत का कोई जिंदगी का कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी करे, सारा करके कुछ भी उनका कोई पनिशमेंट नहीं होगा, सबको मालूम हो चुका है। और इसीलिए ये घटना एक का बाद घटते आ रहा है। मुख्यमंत्री एकबारे कम्प्लीट फेलियर। मैं एनआईए का इन्वेस्टिगेशन का हमने भी डिमांड कर रहा हूँ। हमारा विरोधी दल नेता माननीय शुभेंदु अधिकारी जी भी ये इशू को विधानसभा में उठाएंगे। हमें मालूम है कि विधानसभा में हमने उठाएंगे और फिर भी हमने एडजर्नमेंट मोशन देने का बावजूद भी ये हमारा माननीय स्पीकर जो है हमें परमिशन नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा, ये डिस्कशन अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि जितना कॉन्टेम्पोररी सीरियस इशू को लेकर के, जैसे बागटुई जैसे घटना भी घटा था, उसको लेकर भी एडजर्नमेंट मोशन को परमिशन नहीं दिया है। और इस तरीके से चलते आ रहा है। इस तरीके से साधारण आम आदमी का जिंदगी का कोई कीमत नहीं है वेस्ट बंगाल में। कम्प्लीट पैरालिसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और इस तरीके से चलते आ रहा है। अभी भी वो किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे बैठी हुई है, उनको पता है कि कुछ भी घटना घटे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और वोट का टाइम में आएगा, पूरा इसी जो जिन्होंने ये फैक्ट्री चलाते थे पटाखा का, इस तरीके का 100 लोग हैं। और उनको एक बार वोट का टाइम में उनको मशीन का तरफ उनको यूज करेगा। और वोट का जो पॉलिटिक्स है, जब वोट होगा वो बूथ कैप्चर करके इस तरीके से जीतेगा। उनका साधारण नागरिक के लिए, आम आदमी के लिए उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है।